Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Father, we are going to receive the word of God. Kami mau menerima firman Tuhan Bapa. Speak to us, bicaralah kepada kami. Speak to each one of us. Give us revelation knowledge. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran, so that we may understand every word that being speak to us, Lord God. All the hindrances I bind, segala ikatan-ikatan penghalang saya ikat dalam nama Yesus. I release the power of the Holy Spirit. Move among us, give us understanding. Saya lepaskan pengurapan dari Roh Kudus mengalir, dan berikanlah pengertian kepada kami dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Kalian kasih pujian bagi dia. Come on, kasih pujian bagi dia. Come on. Hallelujah. One more time. Come on. Okay, today we are going to talk about the meaning of the Pentecost for the Church of God. Kita akan bicara soal makna Pentakosta bagi gereja Tuhan. Hari Pentakosta. Coba setiap orang say Pentecost Day. Everyone say Pentecost Day. Pentecost Day, hari Pentakosta. Okay? Dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-3, saya baca dalam bahasa Inggris, saudara baca dalam bahasa Inggris ya. Kita baca dalam bahasa Inggris 2-3 mulai. He showed himself to them after his suffering well over, and by many signs he proved that he was alive. Baca kuat. For 40 days he appeared again and talked to them about the kingdom of God. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan bangkit dan dalam 40 hari dia bicara tentang kerajaan Allah kepada mereka. Dan ketika dia naik hari yang ke-50, Pentecost mean the 5th day. Ya. Hari yang ke-50 Roh Kudus turun, ya, itu disebut the Pentecost Day, hari Pentakosta. Dalam Yoel 3 ayat yang ke-18. Baca bahasa Inggrisnya 2-3 mulai. At that time it will come to pass that the mountains will produce new wine, the hills will flow with milk, and all the rivers of Judah will flow with water. A spring of water will rise from the house of the Lord and will flood the valley of Shittim. Saudara lihat, pada waktu itu akan terjadi gunung-gunung meneriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Shittim. Ini Sinim. Itu berbicara soal bagaimana Roh Kudus turun dan melawat kita. Saya percaya kita rindu. Amin, saudara, amin. Kita rindu untuk Roh Kudus datang dan melawat kita. Kisah 1 ayat 3, Joel 3 ayat 18 disimpulkan dalam Matius 3 ayat 11. In these two verses, Joel 3:18 and Acts 1:3 conclude by a word in Matthew 3:11. Kita lihat Matius 3 ayat 11 menyimpulkan tentang dua hal itu. Baca dalam bahasa Indonesia 2-3. Kuat mulai. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih besar kuasanya daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Haleluya. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Sudah lihat, membaptis artinya menguasai, memenuhi engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus bicara tentang tuntunan Tuhan, pergerakan Tuhan dalam hidup kita. Api itu bicara soal spirit, semangat. Saudara lihat, api yang berkobar-kobar itu bicara soal semangat. Dan saudaraku yang kekasih, perjalanan kekristenan kita semangat bukan karena kita orang muda, tapi karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Amen. Holy Spirit is working in our life that raise up the excitement. Ya.
Roh Kudus membangkitkan semangat, the spirit of excitement. Not because we are young, no. But because the Holy Spirit is moving in and through our life. Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kita. Yang rindu katakan amin. Nah, kita lihat di sini. Yesus pada 40 hari dia naik ke surga. Jesus was with them 40 days, then ascended back to heaven. 10 days after the ascension and 50 days after the resurrection, the word of Joel 3:18 and John 3:11 well fulfilled. Kita melihat Yoel 3 ayat 18 dan Matius 3 ayat 11 dipenuhi. Bagaimana mereka mengalami kuasa Roh Kudus, ya. Tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka. They experience amazing things happening on the day at Pentecost. Hari yang dahsyat luar biasa. Hari itu dikatakan hari yang luar biasa karena Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka mulai berbahasa roh. Mereka mulai mendoakan orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati mulai mengalami kebangkitan dan heboh, saudara yang kasih. Ramai di kota itu. Kenapa? Karena Roh Kudus turun atas mereka. Itu yang disebut the Pentecost Day, hari Pantekosta. Nah, peristiwa Pentakosta tidak dapat diduplikasi. The event of Pentecost cannot be duplicated. Hari Pentakosta yang kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 tadi, itu tidak bisa seperti kita copy. Ini taruh di mesin kopi lalu jadi keluar sama, no. Kalau ini bisa difotokopi, tapi pekerjaan Roh Kudus nggak bisa difotokopi. Tapi dijamin bahwa kita bisa mengalami. Haleluya, amen. Ini luar biasa. Tidak bisa di-copy, cannot be copy, but we can experience. Katakan, tidak bisa di-copy tapi bisa dialami. 2, 3. Yes. We cannot duplicate the Pentecost Day, but we can experience that day again in our life. Kita bisa alami lagi hari ini Pentakosta itu dalam hidup kita. The event of the Pentecost cannot be duplicated, but we can experience it again. Kita bisa alami itu lagi. Why? Because we receive the same spirit. Kenapa? Karena kita menerima roh yang sama, the same spirit. We receive the same spirit. Coba katakan 2, 3. We receive the same spirit. Roh yang sama yang kita terima. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-12 ayat 13. Saudara baca dalam bahasa Inggris ya, kita baca sama-sama. 2, 3, go. For in one spirit we all, whether Jews or Greeks, whether slave or free people, were baptized into one body, and we were all given to drink of the one spirit. Everyone say one spirit. Say one spirit. One spirit. One more time louder. One spirit. Satu roh. The same spirit. Roh yang sama. Even though we cannot duplicate the event that day, today we can experience the condition that excited among God's people on that day because we receive the same spirit that worked on that day of Pentecost. Kita punya kesempatan untuk mengalami apa yang terjadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 itu. Hari yang penuh dengan kemuliaan itu dapat terjadi 2023 saya dan saudara. Katakan amin. Nah, saudara, guys, you see here, we need another Pentecost. Kita membutuhkan lawatan lagi. Saudara percaya kita butuh lawatan lagi, amen? We not need religious. Kita tidak membutuhkan agama baru. We need new refreshment of the Holy Spirit. Kita butuh lawatan baru dari Roh Kudus. Haleluya. New and fresh anointing and movement of the Holy Spirit is working in through our life. Lawatan Roh Kudus yang baru dan segar bergerak di dalam saya dan melalui saya. Katakan in and through my life. Say in and through my life. Haleluya. Itu yang Roh Kudus inginkan. When we allow the Holy Spirit to create an atmosphere like one in our church that day, we will see God moving in power among us this day. Kalau kita izinkan Roh Kudus
menciptakan kembali pergerakan itu. Kisah Rasul pasal yang pertama bisa terjadi lagi di dalam Yes di tahun 2023. Haleluya. Amen. Ada 4 karakteristik yang mencolok dari gereja mula-mula pada hari Pentakosta. There are 4 strictly characteristic of the early church on the day of Pentecost. Baca bersama saya in English. 1, 2, 3, go. 4 strictly characteristic of early church on the day of Pentecost. Ya. Nomor 1. Baca kuat. Nomor 1 apa? They are one in accord. 1, 2, 3. They are one in accord. In Indonesia bilang apa? Bilang kiri kanan. Kita bersehati. Pakai bahasa Inggris. We are one in accord. Say to somebody, we are one in accord. Saya tahu chord itu kalau main gitar, bayangkan kalau WL angkat nada D, Patrice main nada F, yang menyanyi nada C. Orang bilang gila. Kenapa? Karena everyone they create their own accord. Setiap orang angkat nada sendiri. Nada A, B, C. Jadilah paduan suara gila. Why? Because we create our own accord. Masing-masing orang ciptakan nadanya sendiri. Kita, we never experience the Pentecost coming again when we are not one accord. Kita tidak bisa mengalami pergerakan Pentakosta kembali kalau kita tidak memiliki kesehatan. We can have great music, we can have great lightning, we can have great multimedia, but we don't have Holy Spirit moving in our life. Kita bisa punya multimedia yang hebat, lampu-lampu yang luar biasa, AC yang dingin sehingga kalau dingin pakai jaket, kalau tidak pakai jaket bawa selimut minggu depan, asal jangan bawa bantal saja. Saudara bisa alami semua fasilitas, tapi Anda tidak mengalami Roh Kudus. Saudara pilih yang mana? What you choose? Which one you like? Great multimedia sound system, good speaker, good sound system, or the power of Holy Spirit? Which one? The power of Holy Spirit. Amen. This is just adding. Multimedia sound system, lightning, air condition, good room is tambahan. Okay? When you buy a martabak, you get sambal, right? Yeah. When you buy nasi goreng, you have sambal. So you buy sambal or buy nasi goreng? You get a bonus sambal. Many people, they won't experience Holy Spirit, but they don't have one accord. Itulah sebabnya kita harus menjaga. Saya berdoa supaya Yes memiliki kesatuan. Bilang kiri kanan, kita memang satu. Say, we are one. Say, we are one. We are one. Say, we are one. Say to somebody, we are one. Not this. Say to somebody. Show your hand like this. Show your hand. Bikin tangan ini. Come on. Bikin tangan. We are one. Say, we are one. Yes. We are one. Hallelujah. So, you see here, in Acts chapter 14, 1:14 and 15. Yeah. They all preserve with one accord in prayer together with several women as well as Mary, mother of Jesus, and within Jesus' brothers. At 15. In those days, Peter stood up in the midst of the assembled brothers, about 120 people, and said, kita lihat, mereka dikatakan di situ one accord, sehati. The early disciple 120 in all were united in their desire to seek God's face together. 120 murid ini mereka bersepakat, bersehati in one accord to seek the face of God. Mereka bersehati mencari wajah Tuhan. 120.
20 kepala, 20 isi hati, tapi mereka menjadi satu. Haleluya. Ini adalah rahasianya. This is the secret how the early disciples, they were gathering together in one accord, and they experienced the power of the Pentecost. Holy Spirit come down and move them, shake the city of Jerusalem. Roh Kudus turun dan menggoncangkan kota Yerusalem, because they are one accord. Say one accord. Say one accord. Sehati. This is very important. Unity was the existence of the early church, and it should characterize us, God's church today. Kita jemaat Tuhan, anak-anak muda, yes. Persatuan adalah keberadaan dari gereja mula-mula, dan itu harus menandai kita, jemaat Victory Life Community yang khususnya, yes. Kita boleh duduk karena grup di deretan ini, deretan itu, deretan 1, 2, 3, 4, ada yang di belakang. We can be like that. But the way we sitting in the group here will not destroy the unity among us. Kita bisa duduk berkelompok di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi kelompok cara duduk tidak boleh membawa sampai di luar untuk kita terpisah-pisah. Yang setuju bisa katakan amin. Bisa katakan amin louder, kuat. Yes. Ini penting. Karena kalau kita mulai membiasakan diri, oh ini kelompok saya, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Saudara, you will lost. Guys, you will lost the benefit of the power of the Holy Spirit. Ketika, oh saya ini kelompok si A, saya kelompok brother A, brother B, saya kelompok kakak ini, kakak ini, saya bagian ini, saya bagian itu. Saudara yang kasih, kita akan kehilangan momentum pekerjaan Roh Kudus. Why? Why? Kenapa begitu? What the purpose? Untuk apa? Kalau kita kehilangan pekerjaan Roh Kudus hanya karena kita berkata, this is my group, this is my excellent group, this is my exclusive group. Oh ini kelompok saya, no. Alkitab berkata, they are 120 in all. 120 in all. Everyone say in all. In all. All in one. Okay? Unity is the initial work of the Holy Spirit before any other great work He does for the church. Kesatuan adalah pekerjaan awal Roh Kudus sebelum pekerjaan besar lainnya dilakukan bagi gereja Tuhan. Saudara, anak-anak muda, yes, kita mesti ingat menjaga kesatuan kita. Karena ketika kita men-create kesatuan, sebenarnya itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia menyatukan kita. Do we want to be used as an unifying tool of vice? This is a willingness, not a compulsion. Apakah kita mau dipakai sebagai alat pemersatu atau sebaliknya alat untuk membuat kita terpecah-pecah? Ini kerelaan, bukan keterpaksaan. Kesatuan itu karena rela. Unity because of the willingness. Kesatuan karena rela. Coba katakan demikian. 1, 2, 3. Unity because the willingness. Kesatuan karena kita rela. Oke? Coba saudara goyang kaki saudara kanan. Angkat tangan kiri. Goyang kaki kanan. Nah. Saudara lihat. Itu dikerjakan di mana? Sini. Nah, sekarang kalau ada kegangguan di sini, komandonya akan salah, betul kan? Karena otak bilang kiri, kanan yang terima. Otak bilang kaki, kanan yang menjawab. Tangan yang menjawab. Kenapa? Karena komandonya berbeda-beda. Tapi kenapa kita sambil bergerak ke kanan angkat kaki kiri? Karena otak hanya satu dan dia bergerak dalam satu kesatuan.
Komando dari sini turun langsung di kaki, dari sini langsung di tangan sedikit. Coba bergerak, coba seperti ini. Bergerak seperti ini, coba. Bergerak seperti ini. Coba bergerak. Come on. Unity is that like that. Kesatuan seperti itu. Haleluya, amen. Kita harus menjaga kesatuan. Karena kalau tidak, kita akan masing-masing kehilangan momentum. We will lost the momentum of the Holy Spirit that nowadays is working among the church. Pekerjaan Roh Kudus yang sekarang ini bekerja di dalam gereja Tuhan. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat pemersatu atau alat pemecah? Saya percaya kita memilih untuk katakan, saya dipakai menjadi alat pemersatu. 2, 3, come on. Biarlah Tuhan memakai kita. Haleluya, amen. Jangan menciptakan. Kita boleh punya kelompok, komsel. We may have small group, komunitas sel. Yes, we should have that one. Kita harus punya komsel-komsel. But all in unity. Say all in unity. Hey, with free bread. Coba dengan napas yang bebas. All in unity. Come on. All in unity. Everyone, you have small group, you have small group, you have cell group, we have 20, 50, 60 small group, but all in one. Everyone say, all in one. That's the secret. Number one. This is very important. Dan I believe that you are ready for B1. Haleluya, amen. Saya percaya yes, siap untuk membawa kesatuan. Katakan amen. Jaga kesatuan. Bilang di kiri kanan, keep unity. One more time, keep unity, come on. Keep unity, guys. Jaga kesatuan. That's very important. Ya. Jadi kamu boleh bikin kelompok ini, kelompok itu, usaha cari dana. Satu bagian ayam, satu bagian cake, bakar cake, goreng, lampar guling, lampar lempar, saudara kalian. Tetapi itu semua berbeda-beda. Tapi apa? Satu, yes. Say one yes. No 2 or 3. One yes. Ini penting. The leader, pemimpin-pemimpin dalam jemaat ini, all the leaders, council leaders, worship leader, koordinator, semua, siapapun pemimpin dalam, mari kita ciptakan, let us create unity, haleluya. Because without unity, tanpa kesatuan, maybe you power in singing, you have power in worship leader, you have power in music, you have power in keyboard, you have power in multimedia, you have power in speaking, but it's separate. Itu seperti tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri. Apa yang terjadi kalau kamu pulang malam belajar kelompok, tiba-tiba ada satu tangan bilang dah. What happened when you go from learning group learning, group studying, and on the corner of your house there are a hand like this. Hello guys. Ada tangan bilang halo, apa kabar? Bisa pinjam HP? Saudara akan lempar HP dan lari. Why? Because that's Satan, right? Itu setan bukan? This is very important. When you say, oh, our group is strong, our council is good, our project is good. Ketika kita bilang kelompok saya lebih baik, grup saya lebih baik, you are doing the work of the Satan. Kita penuhi pekerjaan setan yang membangun satu kesatuan yang terpecah-pecah. So, keep unity. Say to somebody, keep unity. Say to your friend, keep unity, come on. Yeah. Number 2. The characteristic number 2, one purpose. Everyone say, one purpose, come on. Louder, louder, keras, keras. 2, 3, one purpose, come on. Yes. Screaming out, one purpose, 1, 2, 3. One purpose. Bahasa Indonesia 2, 3. One purpose. Haleluya. Unity pertama, one accord. Yang nomor 2 adalah one purpose, satu tujuan. Wow. Kisah 1 ayat 3 dan 4.
He showed himself to them after suffering we well over. Yesus menunjukkan diri setelah dia selesai menderita. Ya. Pada ayat yang keempat, one day when he was eating with them, he told them not to leave Jerusalem and made them stay there waiting for the promise of the Father which said, "He you have heard from me." Dia bilang, kalian jangan tinggalkan Yerusalem. Dia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara lihat, mereka tinggal bersama-sama, kumpul bersama-sama with one purpose.